Aka TV, the internet bro. Subscribe for more. Papa, sunsumu bibi ho no mo a eye di ni penya na esanse ye bewo ababa abanta sababa be wiase no na on de onim hwe obi okwan na busofo wugya ne sika bebre obi o ma abrabo motumi dikan no woko dako pe na gran na nipa na ahwease obe sofa enye de obi o so a wiase ba ya yakopon so ambo hie ni so be di hia de akowo mu ene be se hu se eno no sunsumu etumi bibi wo ka sunsumu anse nipa na brabo na de saaba anse sa yakopon bo no nti ne ye se ye ba na badwetwa no ho nkomo. Oh, okay. Edikan mamena mahwefo bi ni metiefo bi a onse mayomo kakra. Okay. Ebo US. Okay. Biwo Vesta Pachika to man. But nyese mani bre ajapade enti na me kan se me Mr. Boache yakopon shiraw menim se we bi o temeni am ho nyame shiraw. Okay. Kana de bre me no mani so enti me na metika ni manfa makola. Okay. Ye me yema wo na wo ni so e no de wo bia na de ma me nya ka mo na de bre me be kire se waya debi when you saw the brand me already start 12 now the man now obebu say sha the Mr. Bachi sa do na ye no kra me de check am yan kasa mato se wo kan na metim an kasa tinam di twa picture che nyakwa wo kan na metim yakopon mo anu nhira amen waye bi amen se nipa nyina ye yo madwuma nyina na etimi ye de wo ye yin bia kanya ni se ebi ye adwuma ni bia na akofo ya de abre na chire na ha obranda bi nyame ntene nim tro ma wo ma enniye enche de wo no nyame ma wo ma apedie emrem le mekano no okay me ka se hira wo ma e hira wo se nyame ahoɔden a wo mesoro am de yes e wo dwuma no ma no osoro ntene nim kyerɛ wo omo apedie enye bro waya de nyame hira wo waya de bebre aso mania ma no abroso me hu de menye okay ka no me na metim me mfa makola tena ka so de ense fata fa makola na wo firi okon bia cha me de masom yakopon hira ena madofo a omo nso maye omo dwuma omutimi kan na waya de ayesese me do ase according to Bible ya edahe kutami onse osuru yakopon a wa ma ya dwuma chede na de adwuma me yebremu ose nipa nim bi eyade akotafo du nse mumyenu na timi epibeda na ebeda ase omo aka obusai ni du na me so me ya ti se wo ye bibi mani pa bi na se wotimi eda wase a emma wa nkeka ewadwumade a hunsa dina ye no aso nani ma mutimi di madwuma bra me ye ma mo damase na ayeye me da wase me ti sei oso nyakopon hira mo nyina nyame entum nse mo mpejam o ma mo botae mo susue emrem wo wadwuma be di mi won so a enyanya ye ma wono freme ka kire me nana wadwuma no amde ma wono menya enwie peye ehu ni ye ma me onya bone mekoso na makoso na ma ye de esem ye bia enti me de waso bebrebe me de mo nyina mo so mase me de mase akandinga papa ye na wo kan ne kwasem na wo kan na yankoma adofo ni ahwefo omutie ewie bremu omu konfa so mbobɔ mobra ezasem de bi sunsun nipa na me yebio ekire bi na me ntiase bi na me kɔ tie menum asem bi na fatu mafo ebi abedu amemi ni wona nso ni wona wo ma wanga za ka bɔ ebebo de wo kanu bra ye bra sase su nyina dodo na ya wade semu ene ye mpena twem ha woni ba Mr. Benton wa botre bebrebe de kasa ekire woni pa esa yesi do pa de akokotoko no enye na bro ene ka abo chichide nkwa ketu ntu kwa ya asida asase wi e so no ofa boada da boko hia no anka hia na kyesa asai ne ye komoti afie nso ye nyin konya e wo kwan mu tie na do fo mutie nyina hu me ma me kasa wa na nam se mpese me kan sempa so nipa bia wusisu abrabom na obo ebra
ebia ma wo bra pese de ye nkoye umpana hwe so yo ba ma ne nkoye obema wo ye bema nso ma ne nkoye oba but ni pre nam hyen no yade no hawo kwa do tie so problem ana tie so me kan yade is and I say HIV ne say yade different say yade you soon no megu ho no ma tini paso a e bre ni passe e me ni pa nko ye die e ma oni pa brabom me kan ma kan na say de me kan ma de o tie me de wo hwe ye wonya ma futu sem no de abode bra ne say de wo tie bia so wutumi bia wano so oba pe me koma me ma ne kane tim bia wano so oba pe no oba nji tum ze mate na wo de akorokoro ne wo se ne wo do ebi wura mu mi no ntem na wutimi ne oba ne start semo nantia emfa ho pepre enya oba ne kwa ene ne kriti manson e kriti wo haw e kriti wo nya e kriti bawo e kriti tro bebrebe de brero because asasi wiete no yetema odo ya de bia hwe baabu wie kuta me nyina enkoti bosu no osemu nya wodo ema mo ho nti nipa bia wonim ne dana be hia ne just one day na me do wodo se meto no nipa nya odo ma waka hu se emu edu so nya kopon ni na se nipa bi wodo masasi bia nso so asego frɛ busua bia mu nso ewo eja hyehe ewo abusua nim yori pe bo ma ohene onya bayifo oni tumi se de wobi na nso ma ne bie na no wo kan sem bia asem obeka bia no eja eche ye kulikuta tumi no odno no be kan asem ma na ye nso no kro kan no odin asem no kan no edome enya ma nyina na ye fo bubu o kwasia menua mele ma mo frame nse brochi ma mo bechi mo no me ma ne tos mo down no madwuma sem na me ko adwuma ne agya yesi bi so be ma na yesi mentumi adwuma nya oba se me wa no mentumi ne nwo mentumi nya se me berebe menua be ma wadawo ma mesew broni be ka mele mentebro fa broni be ka say remember just kai so be tra na be kai aka bo se bi abra o berebe no emfrifio emfru ma memfru apa bi emfru na bro bi otifio dada me kan se ka asase wie so ka woni pa bi mpo wonyini cha yesu ye nyankopon wa yedai wo hira no but na de ona nabi no wonyini cha yesu wo bayifo baye ni ye anokasa baye ni yesu aye baye yanga sa ne ye bonsam ene ye ho ene ye na menu mi na ye de ibre asase wie so no adum bi adum na menya baabi na me kasafa na me mfa nimdia me wona nhye mu ezese me ka pie onyame ba onya so no ntie me ne bebo abrabo me ka se bre me sika no mo me sitia asem ni free fa na emwo won so abrabo ne fe bi tufo ema akirima ba bo se do nim papa no wa ye na ebone ma ne nim papa me se me wura sunsun me nim de no se me ka no me hawo ni po sunsun me bre ni pass sikas na djuma sem no me bre na e basa se me kirew obabu abefa no oba ne de kuma pa na hia o fa no nya ni wi no kan ni wi no wapo oba no mpe no oba kasi wo koso ba nyina wo fa na ni munya hwe odi ye onu mu ebi oba ne mfina no modua wo onye on kan we but bia na sunsun bi wale se oba no edada enti se wo ya simple focus em se obu abrant ya yira okontokwa mpere nu ko be ma no so be san ba yes enti movement na ubebu so ban kwa so ban betre so bi shogun mu no na sunsum na odi se oba na chi no enu obenyama nso because afi yes ba na de she awade o ma nwale bida yedi o ma nya bida obetuma wale nso afi yefunu ebe na oyire eyem ato to be quantia yes obetuma konya oba bia afi so oba ndo oba do nka na oba na benyin se ba to oba pena pe so ne wo pa de awo no emada but na ye kwase ebo bi obo bi ebe adwuma wo be pra benya no benya adwuma no onko de ntempia benya adwuma no but unya adwuma no wie ya sika ne ayi wodi ne afrim sika kra mba sika ka wo sana wo mistake be ka bruche because minimum down ma ka bruche bebreye awade se wo hye oba bi wo pe no oba ndi na koma ama no but wo bu no kwase a wo ya ne no ma ya wo nya yakade wa cheche no adentia fine wo de no ho aka oba no awie onya de opa awie ompa oba ne biem o di say dabi mesramo
afutu ekuma me nua mo mema minimum de sele Nyankopon achira me a wo ma me din Elijah na me de ka sai me mfa de minim ne nka me mu na me wu a se me de akọ ese se me ka bi achira mo a se mutie me sesei ebi a me ka se wo problem bebrebe wo how bebrebe mu wo nim de nam so ma se how no ba ya papa e mo obi nkobo ma me baye na nye ntumu ate emma obi mo baye obi a obekwa ne nchen so sunsun bo obi baye bia no se ripa no nya befo e ya dada o ka de hu be wura wo ama se odi waka se fema ne bia de be ma no enu tin wo se baye obefo bia no obo baye empresa na de obo ni wiase ba yo be ne senchen do ni pasa na hu so obo mo baye tu be sa atam na baye ni asase so se baye wa asase so na firi Nyankopon pen so me so oba asase so be preach ye ebe nya sekio mo ni Moses mo no ene ne pen so na baye wo because Satan abonsam ho etini pen so na baye wo but ye musa se wo sa akwatafo yade bubuyafo anifrafo omo mo yale twere ne omo mo yese nyina chachafo nyina so mo yade ye musa se otumi bo baye nso no Bible be bo baye menchem se Bible be bi se ne bo baye mesremo mum ye nya se ya bom ma me baye mbapa baye no nti wo sika so hwe ma me kra no agya na baye no me da wo so no no te na wo ti sika ma sofu bi du nsini bi di konfo bi di malam bi edi wo ogya ma me o ma oyiremu o so mo bayefo edi be ntre Nyankopon ma atumi se nipa ne ye bayefo anti na wo ye bayefo na wunni ani no enti na ba no wonti so ho na se baye na ese wa ene wo mreki ni baye na se na ufa ho de bre se nipa ne ye nipa wo mre ne baye na se e wo sunsu mo ma ne kan kire onto o kan kire wo no ene mema bayefo no so wo ye wo beja wo ya na edu pempen so bi a mo pensen kire ne eche se bi adwuma kronkron no mo man sema ye kan no so emmoa mo me pon bebre my year to my so many years, my check. The only me, but the only me. I will marry him. Miss Sombe Brebe. Sena Quanyaba, Sefere me 2 men to make a sa. The preacher of the man and say, Menko can't just want me. No, the man can't run and say, Man, when ye be Brebena, war Brebe Brebeno, and you will born any as soon as you have their young baby. A quam fast so wish your bad, a quan the yard ne faso, and a name so say Primaba. And join so Bushamia. Yes, Semitana, Anna. Because I some no, the person be saying, oh, mammy, answer womb. No one person be say, Yana, your mamma, no quite a pretty supper. And I may come back. Okay. Most them now, minimum. Okay. We wait my friend and patch out. 1 minute to coin, made you mammy, ye, yes, and yes, and ye. Uber comes over to share a chin and free few. Answer be free few. Nebia okofa baby and I say oba no ofum no your baby wo kroma so kuta spirit but wa ma oba kra so bebo but e kwa be fa so be control ba be ye no no oba ni sunsun wo no ene obuhyan wa na fom no edili etiawo okay now I sorry eti mema no bu ma akwase a omo tete ma no se usana woti a efiri na kohwe ye na de menhwe ye yo de mesema mensam bi se ne ko ba se oba na ofa no ebi anka wo de unyansa se onim de nko ba se one ne bobra baba fi oba na suban bi enne obi ko pentokwa me kai ba ko bi me kunya no they good mama but it time bi antoko unya ko okra wutie ko na so ete o tie bi ase obo shawo so ntimi e ba sa na no so de unyansa so ba na okay edi kameda wase de ya me hwehwe o madwuma yi mu an se me de asem bi pia onim de o hu bia so be da na de ama me na machi because my ye onyamedifo okay masa yisunsun ni pa me ye adwuma bi ebrem te obu sem bia me nim osunsun se effective woni pa bia na se me kan kora kire wo me mfa kotikete kora mpo ensie e se Nyankopɔ bebusa me ho akwan okay why de wo kan edi kameda wase ye bo onipa asetena etena se kan asem kire no okay papa adwuma me ne wo ye de bia me nyako na me tia na ne mabeko ho e basa me metue be ma wade ese me wal mintimi ye de enwale wo edi me so twa no so wabonoko papa me ba cha o ma me tia me ne wuti me do me kod se dia me ba me srew de bia ntokwa bebrebe na de ma asem pio me ne me srew twa so ne se be ma me ne wa wade ye de ma bowoko ma me srew
ma hu so de oyo obi a me pie kura na se o mpa aduane ye oyo obi a tete me srew se sa na be ya ebeku me no wade me mpesa de no eno de twa so ko obono kono na me ka so tiase na asem ni dem no de me ka say etu no Ghana ha law ba bia o court ba bia yebusa se wadanse ni ewe edu so chese so ba na nete no fa wa hia ne keke ene de eye de ya ma wo adamfo unim ne ho na adamfo ko mu bia kra ma wo adamfo bi mu eni nyina mfere de nyane mu adamfo nko a ake de bia ma fa me te oba no me hu ne pe no wo ye good but ne koku bendo do won ne kokoro me ko zinzen me so ne ntrane sa tenzi fre no woni ne amame o las me kan cho se opo was but wo ye kwa wo ye kwa o kama ndia se kura ya bufo no ma si eba no ye too much e ba sa na me na mamu ti se be ko dia o so jai na mutumi tena so bi mu ye wo ni pa bi wo ho no ma masa o chinya kopon bre no kura wo nya hwe ma no ko fo si ye funu bo ni wonim masa na se ma eno de ni pa se no bi tuna apam no no anim se ne ye bi ni sunu wa bona won fi ena ma odi ade apam enye se ofom wa wa fom de ene me jaw o pa wa woni mo de o pede o poso ye dabi mumye mu ma ne ensuro ma okay masa so wa mu wo ba ensuro ba wonyi ni nche da oba brasi e wo sase so mumye mu ma ye ensuro ma kakra wanyene ewiase abodi anyina ka akiro se ba abo no se no wosinya gopon bo no ma nyina yo bo abo bia ne sesu bibia bo bibia awie ansa na Adam nyamna me ka Bible na ka do minimum no ansa na Adam e kwosire bi mpo afransa nti wotwe mu a ka abodi amtimi se meme de mefe mani so minim ne se e ka akire mpo no e ka oba nti oba ye ka akire papa me ka zo ti asie papa yemura man ana minya mamu quase twa mama papa sister minya ma wo hemi moda wo maburu abotire we mankunde wate hwe wano kasa yie mame hwe wano kasa yie man wate mesrew enya de me pense de bia befrem se nana ana odifulaja bebe bia me kohia no waja mi onti boa me ni me kasa ma me sempo ateku nya de me hwehwe no no se sa me hwehwe a kani wo fe meka cho se me nya ho adwuma ema ho ka me nsa anya ma ne nyi me ba cho bebrebe e bia na wudi fo bi usofo bi wofutuo bi entimi nka sa asam na nkyerɛ me ba cho ahobrase eye ma bibia ba ma ye nipa bia wo ye kanaman ene wo ba wo de ne ba fie mu ma wo ye wokra batimani bebrebe adan wo mo kanaman ena me ma be dan wo kra asema se so bo ni tia wo no oposo abaje be madwuma he yenim so okra to bonkon tu ni phone ensu eja okra woni de krama ko bush so onkochi na momra fi de so hunu no okra otu bonkon tu ni fa se woni ma busa oja wo busa na nabi ye ka fie mu ado ha adwene pa ene okra ne nama wure nyina ya adwuma ne se ya adwuma wo ye fast e wo mu a mu ofiem pa nya asem kotoa abo wotimichi wo okra wotimichi wo wonya ize wo smart enti kiansa abo okra ho emfa abo bia nkonwura mu so nkochi na mere da nanso ye de okra to fie ne ye de kraman akonwura me pa chawo misrewo ebia wonyo obi obetufu sire me tufu yi me di nyankopon di sire wate se woni nyame se woni nyame o me da me gitum se nyame wo ho ne tumi nso ye adwuma me sirew ene da da nyine se so obesungu me so eye da nyine na ese odo ha obre me ye no mabu wonu ma emfiri sunsumu fon but wo ye ma no mabi be ye sunsumu wo so de bread wonu ma to a se de beli kwasa keto enso wan on de wanu asem erikofa bae wanu asem o de u be man ne te wi se be wanu unum so don pop but enam wanu asem te ne wapam ya o de agyawo enne se be odwane kro ntimi ne bi papa sister me pa chawo se wo benya so pa no watemi a eye futu am de brɛ unua be ma ne me
man of my facha me meet me ka senti awda e bi nsida nyaba meet me ka senti awo ena mini watemu da but mimi yesunsun djuma enna ma yedia pegya o my Ghana ha nipa dom ni me enna ma yedia tu kwa akirikire bibia wada wo ma se me sewa na me se okwan fa so sunsum ye na djuma sunsum na ma saase we suno de bia me ka me se mframa na na me ya me hu se wonni mu ntina se mistake no wo ye because mframa na e fa ye ho no se mframa na nam ho abua ma wo de office ho mente ho ma nya ho ne se mframa ne ho na mu ho papa na mu ena bone nso na mu entiade ese wo hye no nso ne se ba bia begina bia obebie wa no obebie wa no ka se bia mesrew dwina nsa no wakasa ene de mote emma wo bu emfu se wotumi kasa ba ma bia office se ba ma no ne da sole ena wo gin to akoma mu so ohuni pa na wo bia no kasa tia no wurofo a wonya honhom bone ma ne wuram na do na o montem no abeda ne manso ya no asem de nipa ko problem o hen ya no asem de nipa ko musuom ya no asem enam so am nipa toyade ma na brabo ya no asem na so nipa ko ohiam ya no asem ye yi nipa efiri adwumam ya no asem ya wade sem ye basa ya no asem emma ye didie mpo ayire ye bia no ye kasa na mabufo be wuradi ye kasa ebe kasa nipa nye nipa maye ebe kasa nyame ntia asase so yetimi kasa ebe kasa nipa no kasa sensem soro obi bi na no to teach e de ma se be ma sabo tomani dia ya na emi ya makuma se nipa nim dia ewo mu ntira madam anya dress ko na mami ehun so ye oba wo dabi bu kwa be fa so be kasa belema dia oni na hia na bia wo so mpani bi ona ebe ye odofo because so na mo no nya fitia na ko hu bi adon no but what me share pe just one day no open asem me ntwa no na ese me hu problem na wi me jana ka mesuzu se sakonya bi beba obi wonu mo a wonya ye mistake na wi na wa man chekire ye okwan be fa so reverse sa ade na ebia ititu ye nua mamai ebia na maba bi so na bibia sei sunsumfo mo okwan amode boa ye okwan be fa so solve sa problem no amani panya oje ne fa hodi okay wahine papa diom ba ko no se baby asem bia be gidigidi makum ne sunsum bone nso awura hobi okay cause ne mframa ne nam no e dia honhom fini honhom bone ne nam na ewie ansem esese enoma okay na awade ya de bia eye enigye pa ewo nipa brabom se woni hwe kro wabrabom na mu ye nipa miru bi na mote ho ase a ade a chimo kro a mu ni hwe nsum enigye ewo mu kwa me kama se me kiro bi se yem first kan wale ne mu se woni sikampo na se odo mo ntem a odo na be kire mu kwam be fa so a mu bedidi odo na be kire mu de me kan so papa dio mu nyina ne se ebi abegina baabi no akasa kasa bi ense fatetia be maniti watie ni pa bi ne aye enam so mene gu awade eno so bi saatam no wakodwo hato bibia anye yi unu na akodwo hato ne bia honhom bi nso wura be ma aye gina se entete montem de me kan so ase ti saatam so anyanya me difa so ye yesunsum dwuma mi se ye difu ya ye o ye nimu ya ya bin ya ebeyire se awade bitime gina ma be ma ba ko beba obekọ yenu beba obekọ mense beba obekọ ebeye ntoato so uhu do ayi bia na awade na gu saatu wo ma ho kwa sunsum ya be wale ana ya no bi bi me obse na me de sunsum me da enye obi oda sunsum o sun da ehu de sunsum ne da nko na je so sunsum wa no ogu on mo wale ne sie o be mo nyeska aduma be ya benya bi obenya ska first kama ya so pen said obekira no atense me yire pani no obebre unya bi da obetuma kwa wade obeba obeba yebe yoma de obekobeba cause no sunsun wale but unim o wale siu edum me anya very careful na do bebe so snya kopon am ya hodam yetumi a na sa dum bia dum yeso na se wuti yenka me me free fa wo hawo and I said the office kire so wo weki a enye yi no ne yemfa nwura mpabom mu awo na bia na nyame anam yeso na ne tumi oja asase su abeka nsa bi atima boawo na yi wo firi enoma bia ense emfatam ne ja me kokume ho na me kwahya mo akwamfo na me ese emfaso ni so
wotena asena okun hu a Yakopon kura ni wasem enne be bia se yato akone emmam mesremu sakonya be dawo na me kasa kire wa me kasa kire se menua wate menua ba ma tie ni ye hweye na memenim de me ka ko me kasa no fadi agro na wo de entena se na nhwe de ekoso na mfa bi ntuuti mfa ma obra na fa no me de agro se me de se de me wa hotom mo se obi no ni ahotomo de hye ne nkoman sampo ne ye be wono no obefesi amani hu asase so ansen ni wachi wo sole se woni ma me ka kire one mo hweye teenagers ni biase na ogo problem sa onto anamo oba betumi abo am ni nyina ne se woni pa betumi de bia me ka sem bi se enye do be ye wura be ko stra himem ana nye mo tenye wura di na chese ni mpa ye be ko sro ye na pede nyame ni mo mu nyina but nyakopon ayi nipa bi asi wo se nipa we mu di ma mo mutumi o mfanya adwuma mo wo nipa enti ye kuta agent vansi kuta spirit ya edia koniaba but opa bu mpa ye ma wiase nyina me fast majo wo busade anya adwuma da onye boni nya anya adwuma da because uni bofo a eba wo nchen wa asem eko uni somafo uni agent yes tisa me no nyina be hia se nipa kuo na me begina mfimfin se me na me da down na no etumo me mom paya me nya pese me mom paya pe na honhom na o me mu na start e work mu na e adwuma because honhom na de o me nche se e beje asempa e de akoye se adwuma na e dey ama ondo esmafo we honhom do o me nche se o me nche so de ne de an se me shiase me bompa no de ojeko enti wa bompa bia benya gidi o mo bompa bia na se honhom na aje bompa bo na de ko anya sa obekwa asole be dey na office program face ya okay obeka se nyame no so nyame wo ho no obeka nyame ni so nyankopon ni mu abusanfo mpelifo se kwa tintin bia no ewie aboboa no asem na no anana show boy a oye osofu Elijah we Trinity ana o se how amanie a ye feso ya brabam titiri ya waresem mu no odo o problem ni bia yen kasa bebre wa kire kwan de ba ene nsunsun so ene bibia de ba ko wie enti why mistake unimu da o ye mfomso titiri ye meme ye shi oba oni na aye bibi ewie so onko obekwa onko ne akofa for sane e fa o how oba bia o mu free ses unimu no so afun kwa fa so ja no amwa no pen number pen chia kwan na ko pana cho me meya me de nse wo nso obeya wo de nana ye da wase bebre na me so wanfo chia kwan no number na ya na ko fo bisa se ye hia wa ye benya wo he ye fa no ntudwa na ye me number 0244 0244 91 60 21 okay 0244 91 60 21 eno ana apeso nyame WhatsApp nso a se number krona wo store number na nyame WhatsApp okay eno amede wo me WhatsApp bibia ento be se wo frame anso a obetuma frame WhatsApp call unyame afamia de ope okay because majuma me yere me nto me nsan hia sekan okay mensan hia sekan me sunsu ma me adnoma chiri paso sunsu ma de nipa no so na why was this eno adwuma nyankopon de asemi so me ye enti smetum wo so se me ye adwuma na agye atum dia do pe bi onyame afame na de me ye boro so na mi guja wa na abubu eno na aka na mo krokro me nje me so ya mo nje me so me srem mo frame mo krokro boy na show boy me papa panyino me say young guy me kru ya me srem mo na mo kasa me ho ma mani gye me ho because me nya wale enti mo krokro me sabia metima tena se ache me nya wale enti ko ba sa se mo ye me na mo krokro me ya na me kodwendwe na me wu a ene mo jejireje o ebi o munya do be ka masem sei yakopon hira mo otimani nchira mo motim nyina me da mase mo me sha da se ohene o kar me ana metim me da wase be o kar me ana metim manfa makola me ana metim mani kuraje ka no me de nam kura manfo kanfo me se e fedodo enti me da wase e mo ba mumu do de ma mani sobro so mani so cha me ka amono no kura me wo no eni mani je pa me da wase bibrebe nyame nhira se butumi ya saade no ana mo aman bia ma mo nso mo nyina mutumi freme damase de ho asedade eba no yakopon ikoso nhira mo
obeye de chess ha e de amamo minim se nyame nso etias me da mu nyina amase me do mase pa yo nana yeso da sepa se abena be na ball prum a ohini ye busanfo yada na show ba semfa dwumadi na embewe ye me kan se unya abto hwe dwumadi obeye nhira enti se wa ye nhira me nhira no nso nko a wo so share video no na wonua bisu onye bi no wonhwe na subscribe to Akan TV na bell na da honom no click na de na show ba video to no ma onye bi ahwe na ma wonua no so ahwe bi na me nsua de me ahwe se ye hwe video keke YouTube no ko obi a wo de abeto obi ko akotwa oba to de abeto ko fo hwe obi akoro ne no fa abeto ko fo hwe ba ye de se ye de nchekire ena be fa so e de abremu na monye bi ahwe enu nti e da ma se mo jebe na mo hwe ye medin e de Bent Robert yan fast da ma boafo enje be film production ene amokwa kopel dom da asampa ba me chana asampa na ja capsules abedwa so na me share so jebe na hwe na me fast da ma me cameraman me producer Kojo Nkoso eja ono na obo machi do ma de bi o chinchim mfidi e metu de dwumedi ebremu na me share obi bia e da mase. Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.